मिनिस्टर होस्ट आज्ञा नमस्कार मते जणाए मते सुंदर सुजोग देथिबारो प्रेज तलर समस्त को प्रभु महान परमेश्वर प्रिय माने आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर तेणु आमे तांगर आराधना करिबा केवल जे सुख थिले आराधना करिबा ताहा नुहे दुख समय मध्य आमे प्रभुଙ୍କର आराधना करिबा कारण से हमर महान परमेश्वर से जीवित परमेश्वर से सुख एवं दुख को हम पाखे पाखे रखिछन्ते से हमर प्रेममय परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर तेणु आमे तांगर आराधना करिबा हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी विपद बेले भी हालेलुया आपद बेले भी हालेलुया खुशी बेले भी हालेलुया दुख पड़ी गले हालेलुया विपद बेले भी हालेलुया आपद बेले भी खुशी बेले भी हालेलुया दुख पड़ी गले हालेलुया दिन थाने थी हालेलुया जहा करुथिबी हालेलुया दिन थाने थी हालेलुया जहा करुथिबी हालेलुया हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी जिसु तुम लागी हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी सब बेले गाइबी हालेलुया मन के मुझाबी हालेलुया जी झटी थीले हालेलुया मरी हजी गले हालेलुया सबु बेले गाइबी हालेलुया मन के मुझाबी हालेलुया जी झटी थीले हालेलुया मरी हजी गले हालेलुया रोग बीमारी थीले हालेलुया ढोल थिले गाइबी हालेलुया रोग बीमारी थिले हालेलुया ढोल थिले गाइबी हालेलुया हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी जिसु तुम लागी हालेलुया मुई गाउथिबी तुम लागी हालेलुया मुई गाउथिबी तुम लागी सकाळु उठिले हालेलुया बेल बुड़ी गले हालेलुया मने मने गाइबी हालेलुया सबके सुनामी हालेलुया सकाळु उठिले हालेलुया बेल बुड़ी गले हालेलुया मने मने गाइबी हालेलुया सबके सुनामी हालेलुया जिसु राजाइबे हालेलुया हमको नहीं जीबे हालेलुया जिसु राजाइबे हालेलुया हमको नहीं जीबे हालेलुया हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी जिसु तुम लागी हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी हालेलुया मुई गाउथिबी जिसु तुम लागी हालेलुया हाँ प्रिय माने आमे प्रभुଙ୍କର नाम ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଗୌରବ କରୁଥିବା କାରଣ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ନାମ ନାହିଁ ଆମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା
ଯିଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ସୁମଧୁର ସୁରେ ଗାଅ ହେ ସେହି ଯିଶୁ ନାମ। ସୁମଧୁର ସୁରେ ଗାଅ ହେ ସେହି ଯିଶୁ ନାମ। ଯିଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ସେ ନାମେ ଅଛି ଶାନ୍ତି, ସେ ନାମେ ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଧମ ପାପୀ ପାଉଛି ମୁକ୍ତି। ସେ ନାମେ ଅଛି ଶାନ୍ତି, ସେ ନାମେ ଶକ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଧମ ପାପୀ ପାଉଛି ମୁକ୍ତି। ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ଟେ ସେହି ଯିଶୁ ନାମ, ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ଟେ ସେହି ଯିଶୁ ନାମ, ନିଅ ହିଁ ଶରଣ, ନିଅ ହିଁ ଶରଣ। ଯିଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ସେ ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ନାମେ ଉଦ୍ଧାର, ସେହି ନାମରେ ମିଳଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସେ ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ନାମେ ଉଦ୍ଧାର, ସେହି ନାମରେ ବିଳଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆକାଶର ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆକାଶର ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ଏକା ନାମ, ସେହି ଏକା ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ମଧୁ ନାମ, ଯିଶୁ ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ, ସୁମଧୁର ସୁରେ ଗାଅ ହେ ସେହି ଯିଶୁ ନାମ। ସୁମଧୁର ସୁରେ ଗାଅ ହେ ସେହି ଯିଶୁ ନାମ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ମଧୁର ନାମ।
ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରିୟ ନାମ। ଆଜି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଯୋଉ ନାମ କି ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏନି, ଏ ପ୍ରକାର ନାମ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ନାମ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ମହାନ ନାମ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଛ ବାପା, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ସମଇ ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ସାହାରା ମୋ ନାହିଁ କେହି, ରହିଥିବି ତୁମ କୋଳେ ପ୍ରିୟ ମୋର, ତୁମେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ମୋର। ତୁମ ସମଇ ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ସାହାରା ମୋ ନାହିଁ କେହି, ରହିଥିବି ତୁମ କୋଳେ ପ୍ରିୟ ମୋର, ତୁମେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ମୋର। आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम आराधना, आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम आराधना। समर्पुछि ନିଜକୁ ତୁମରି ହସ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ମତେ କଢାଇ ଦିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭରି ଦିଅ। समर्पुछि ନିଜକୁ ତୁମରି ହସ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ମତେ କଢାଇ ଦିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭରି ଦିଅ। आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम आराधना, आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम आराधना। ଚାଲୁଥିବି ସଦା ମୁଁ ତୁମରି ପଥେ, ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲୁଥାଅ ମୋରି ସାଥେ, ତୁମ ଠାରେ ରହିଥାଉ ମୋ ଭରସା, ରହିଥିବି ହୋଇ ମୁଁ ସ୍ଥିର ସଦା, ଚାଲୁଥିବି ସଦା ମୁଁ ତୁମରି ପଥେ, ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲୁଥାଅ ମୋରି ସାଥେ, ତୁମ ଠାରେ ରହିଥାଉ ମୋ ଭରସା, ରହିଥିବି ହୋଇ ମୁଁ ସ୍ଥିର ସଦା। आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम आराधना, आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम आराधना, आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम
तुम आराधना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज तल बापा, तुम आमको प्रत्येक दिन वाक्य मध्य दे कथा कहुछ, धन्यवाद करुछु बापा। तुमरी दास मान को आम गहन को आणुछ, तेणु धन्यवाद करुछु बापा। आमर असजड़ा जीवन को सजाड़ा निमंते, आमर दुर्बल मन को बलवान करने निमंते, आमर अशांत मन को तुम्हें शांत करने निमंते, प्रत्येक प्रातः समय तुम्हें आमको कथा कहुछ बोली धन्यवाद, तुम्हें आमको डाकुछ बोली धन्यवाद, तुम्हारी प्रशंसा करुछु। हालेलुया। प्रभु, आमर कर्ण को तुम्हें उन्मुक्त कर रखी था तुम्हारी रब शुणा निमंते। प्रभु, हमको से प्रकार सिद्ध हृदय दे था तुम्हारी उपस्थिति रे समय काटिबा निमंते, हमको पवित्र मन दे था बापा, कारण तुम्हें पवित्र परमेश्वर, तेणु तुम्हें कहिछ पवित्र हेबा निमंते। हालेलुया। हमको पवित्र करी रख बोली प्रार्थना करुछु। हालेलुया। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे समूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सामुएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे तेरे पास आता हूँ। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे समूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे समूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। हालेलुया। 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बापा। तुम्हें मंगलमय परमेश्वर, तुम्हें प्रेममय परमेश्वर, कृपामय परमेश्वर हेइथिबारु मनुष्य मान सहित कथोपकथन करने निमंते, गमनागमन करने निमंते प्रस्तुत परमेश्वर बापा, धन्यवाद करुछु। तुम्हें आज आम सहित कथबार्ता करने, आम सहित बसवाई, आमर मस्तक हस्त रखापी प्रस्तुत परमेश्वर, धन्यवाद करुछु। तुमरी से प्रेम निमंते धन्यवाद करुछु बापा, तुमरी से दया, तुमरी अनुग्रह सकाशु धन्यवाद करुछु बापा। अनेक समय आम अविश्वस्त होता, अनेक समय प्रभु आम तुमको पछ कर आम तुमको सन्देह कर बापा, किंतु तुम्हें आमर प्रेममय परमेश्वर, से दिन मोसा सहित कथोपकथन कर तुम्हें सामुएल को डाकी, बालक सामुएल को तुम्हें डाकी, आज आमको तुम्हें से प्रकार डाकुछ बापा, आज आमको से प्रकार खोजुछ बापा, किंतु आम उत्तम स्थान में रही न था, तुम्हें डाकिबा समय आम शुणी पारि न था। तुम्हें आमको क्षमा कर, आमर कर्ण को उन्मुक्त कर, जेपरि आम तुम स्वर शुणी पारिबु, आम हृदय को उन्मुक्त कर, जेपरि आम तुमको जानी पारिबु
पारिबु बापा तुमरी स्वर को आमे अनुभव करबा को पारिबु तुमे दया कर मंगलमय परमेश्वर प्रत्येक प्रातः समय तुमर चंतले आंठू भांगिबा पाए प्रभु अनेक गुडे प्रार्थनार बेदी सजेबा पाए तुमरी वाक्य मध्य दे जीवा निमंते तुमे हमको सुंदर सुजोग देछ धन्यवाद करूछु बापा धन्यवाद करूछु प्रशंसा करूछु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आम रियल मिनिस्ट्री निमंते धन्यवाद प्रभु परिचालना करुथिबा दीदींको निमंते एवं ए जूम को परिचालना करुथिबा होस्ट आज्ञांको निमंते मध्य धन्यवाद करूछु बापा ए सुंदर सुजोग गुडी को आणुथिबारु धन्यवाद करूछु मंगलमय परमेश्वर एबे आमे वाक्य मध्य को जीवो जो दास को तुमे मनोनीत करिछ तुमे तांको आशीर्वाद करो पवित्र आत्मा को अभिषेक दियो जो वाक्य दे प्रभु आपा तुमे नबा को जाओ छ प्रभु तुमे अनुग्रह करो आमे जेते जण अछु प्रभु ए स्थान रे हम प्रत्येक को तुमे कथा कुह प्रभु आपा हम प्रत्येक को तुमे कथा कुह बोली प्रार्थना करछु तुमरी स्वर आमे जेपरि सुनि पारिबु से प्रकार अनुग्रह करो हमर कर्ण को तुमे उन्मुक्त करो बोली प्रार्थना करछु बापा समस्त को एवं म निज को मध्य तुमरी पाद तले समर्पण करी प्रिय प्रभु जीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड समस्त प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद भणी सुंदर भाव आराधना करिसंती प्रभु निश्चय आराधना उपरे सुधाय करिसंती प्रभु को महान हमर गौरव आसंत माने भणी को उत्साह पाई ईश्वर गौरव पाई हम बहुत करताली प्रदान करते भणी प्रार्थना मध्य करिसंती आराधना मध्य करिसंती सेथिपा आमे आउ प्रार्थना करिबा नाही आमे सीधा सड़क वाक्य निकट को जाउथिबा मु आउ वाक्य निमंते आज्ञा को स्वागत करने पूर्व मु गोटे वाक्य अध्ययन करुच्ची जो लोक परमेश्वर वाक्य रे मनोजोग करे से मंगल पाए पुणी सदा प्रभु ठारे जे निर्भर करे से धन्य आसंतु एही वाक्य द्वारा प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आउ मु ए वाक्य द्वारा आमर प्रिय आज्ञा आउ रेवरेंड लाभवान राउल सार को स्वागत करुच्ची प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आसंतु आज उपासना रे आउ वाक्य रे आम मान को आग को नियंतु आम माने तो समस्ते जानिचु से चिर परिचित आम मानकर आउ ए जूम रो गोटे अंश अटंती आउ तांको आम माने समस्ते सम्मान पूर्वक वीडियो ऑन करके बसुथिबा धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार हाँ प्रेज द लॉर्ड आज ए जूम फील्ड रे बसथिबा प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम रे मु नमस्कार ज्ञापन करे नमस्कार प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आमनकर होस्ट महोदय कर भाई को मध्य आमे कृतज्ञता ज्ञापन करूची जे आज प्रभुंकर वाक्य परिचर्या करबा निमंते सुजोग प्रदान करी अछंती हाँ आमने समस्ते बाइबल संबंध रे उणाधिक भाव रे जानू एक नूतन वाक्य जे कहबा ताहा नुह किंतु जहा आज निमंते प्रभु कहबा निमंते चिंता देइछंती आउ सेही वाक्य आमने चिंता करबा को जाए आमने अध्ययन करबा धर्मशास्त्र रो उपदेशक पुस्तक तार 7 पर्व 8 पद तार प्रथमांश आमने पाठ करबा उपदेशक 7 पर्वर 8 पदर प्रथमांश यही जदि पाठ करी सुनाई देबे भलो हुंता କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ हालेलुया प्रिय परमेश्वर लोक माने एई छोट अंश आज निमंते आलोचना करिवा पाए मु चिंता करी अछि ना कोन ताहा 14टी अक्षर कार्यर आरंभ अपेक्षा तहिर अर्थात कार्यर समाप्ति भल प्रिय परमेश्वर लोक माने या किए लिखिछि काहे की लिखिछि ताहा मध्य आमने जानू दाऊदंकर सुपुत्र सोलोमन राजा सोलोमन से एई कथा लिखि अछंती
ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଇ କଥା ସେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ, ସମାପ୍ତି ଭଲ, ସମାପ୍ତି ଭଲ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଜଗତ ଯେ ଅସାର, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ସେ ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ପରାମର୍ଶ, ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ, ଅନୁଯୋଗ ମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ସେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାହା ସମାପ୍ତି ବି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜନ୍ମାବସ୍ଥାରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କଳରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାର ସମାପ୍ତି ବି ଅଛି ବା ଅବସର ବି ରହିଅଛି। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଦିନ ଅଛି, ତାର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗସାଥୀ ହେଇଥାଉ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାପ୍ତି ବିଷୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଙ୍ଗସାଥୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଗାଡି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତାର ସମାପ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଗିଡି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ନେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପ୍ରେମରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଏଣେ ତେଣେ ମୁହଁ କରି ଚାଲିବା କଥା, ବରଞ୍ଚ କ୍ରୋଧ, ବରଞ୍ଚ ଅପ୍ରେମ, ବରଞ୍ଚ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବରକନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଅନେକ କିଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିନଥାନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ପରିବାର ବିଗିଡି ଯାଇଥାଏ, ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅନେକ କଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ, କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ, ଧର୍ମନୀତିରେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଭଲ ନଥାଏ। ରାଜା ସୋଲୋମନ ଦେଖିଲେ ଜଗତ ଯେ ଅସାର, এই ଅସାର ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାପ୍ତି ଭଲ ସୂଚନା ନଥାଏ, ବିଗିଡି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ରାଜା ସୋଲୋମନ ସେ ଏଇ କଥା ଲେଖନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ଭଲ। ହଁ, ଆମେ ଜାଣୁ ରାଜା ସୋଲୋମନ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ରାଜ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦାଉଦ ଗତ ବୟସ୍କ ହେଲେ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଓଦନୀୟ ସେ
राजा हेबा निमंते चिंता कले पुणी अनेकଙ୍କୁ से अश्वारोही गण को अश्व सजाड़िले एवं से राजा भोली घोषणा करिवा पाए समस्त प्रस्तुति होइथिला किंतु मने रखो प्रिय परमेश्वर लोक माने जे सदा प्रभुंकर संकल्प सदा प्रभुंकर अभिमत सिंहासन रे बसिवा पाए सोलोमनक पाए थिला ओदोनिय चेष्टा करिछि प्रस्तुत करिछि समस्त कार्य करिछि किंतु सदा प्रभुंकर अभिमत नथिला हाँ सोलोमनकर माता बत्सेबा अछंती बत्सेबा को कहंती नाथन भविष्यत वक्ता जे सुन वर्तमान ओदोनिय दाऊद राजा सिंहासन रे बसिवा पाए प्रचेष्टा करूअछि सिंहासन रे से स्थापित हेबाकू जाउछंती समस्त प्रकार प्रस्तुति हेइछि बतसेबा तुमे एई समय रे नीरव रुह नहीं तुमे जाओ दाऊद राजा से सज्जा रे अछंती तांको सहित कथावार्ता करंतु पुणी निज पुत्र सोलोमन को राजा हेबा पाए तांको मुखर प्रतिज्ञा आणंतु राजा मा दाऊद से सज्जा रे अछंती एमंत समय रे स्त्री बत्सेबा प्रवेश करंती आउ प्रवेश करी तांकरी पुत्र सोलोमन को राजा करिवार प्रतिज्ञा अपेक्षा करंती सेही समय रे नाथन भविष्यत वक्ता मध्य जे कि बत्सेबा को पठाई थिले आउ से मध्य प्रवेश करंती एवं सेही ठारे चुक्ति होई जाए जे राज सिंहासन सोलोमन पाइबो सोलोमन ही जिहुदा देशर राजा हेबो प्रिय परमेश्वर लोक माने एहा सदा प्रभुंकर संकल्प अभिमत अनेक समय रे आम माने मध्य विभिन्न भाव रे आमे उत्तराधिकारी हेबा पाए बड़ हेबा पाए आमे विभिन्न प्रस्तुति करि था हमर जीवन यात्रा रे किंतु प्रिय परमेश्वर को लोक माने माने प्रत्येक जानिबा दरकार जे जदि कोनसी पद पदवी मिले बा आसे ताहा सदा प्रभुंकर संकल्प सदा प्रभुंकर अभिमत सदा प्रभुंकर आशीर्वाद रहिबा दरकार एई भली नाटकीय भंगी रे बत्सेबा एवं नाथनकर प्रचेष्टा द्वारा पुणी सदा प्रभुंकर संकल्प द्वारा राज सिंहासन रे अधिष्ठित हेले सोलोमन सोलोमन प्रिय परमेश्वर को लोक माने सोलोमन कर जीवनी कथा माने भल भाव रे जान सोलोमन ए प्रकार राजा हेले जे तांको परी राजा बाइबल रो जेतक राजा अछंती से अन्यतम अटंती प्रिय परमेश्वर लोक माने ओदोनिय प्रचेष्टा करि पारि थांता कଳରେ बଳରେ छଳରେ से राजसिंहासन पाई पारि थांता किंतु सदा प्रभुंकर संकल्प सदा प्रभुंकर अभिमत बिहुने केही मध्य कौनसी पदाधिकारी होई पारिबे नाही तेबे मोर चिंता अछि जे कार्यर आरंभ अपेक्षा तहिर समाप्ति भल राज सिंहासन रे सदा प्रभुंकर संकल्प अनुसार सदा प्रभुंकर इच्छा प्रकार बत्सेबांकर अनुरोध अनुଯାयी नाथन भविष्यत वक्तांकर प्रचेष्टा रे सोलोमन राजा होई अछंती राजा होईछंती प्रिय परमेश्वर लोक माने सदा प्रभुंकर आशीर्वाद सोलोमन ऊपर थिला एक तो से राज सिंहासन रे अधिष्ठित कले सदा प्रभु परमेश्वर अटंती तांकर कार्यारंभ जेतबेले से राजा हेले से की प्रकार भाबे सदा प्रभुंकर संकल्प अनुसार अधिष्ठित हेले पुणी सदा प्रभुंकर अभिमत अनुसार प्रजा मंडली को जिहुदा देशर प्रजा माननकु
से कि प्रकार भावरे लालन पालन करूअछन्ति ता अति चुंबकीय एवं विशेष भावरे आशीर्वाद जनक मध्य जेहेतु सोलोमनकर राजकीय कार्य शासन प्रणाली सदा प्रभु दृष्टि रे उत्तम थिला बाइबल प्रकाश करे। प्रिय परमेश्वर लोक माने आमर जीवन यात्रा रे आमे जो सेवा करूअछु जो पद पदवी नेउअछु जो प्रकार भाव रे आमे कार्य करी आगे जाउअछु तहिर मूल रे सदा प्रभुकर दृष्टि रहिबा दरकार सदा प्रभुकर आशीर्वाद रहिबा दरकार। सोलोमन राजा हेले केवल ताहा नुह ता मूल रे सदा प्रभुकर अभिप्राय सदा प्रभुकर इच्छा सदा प्रभुकर संकल्प अछि तेणु सदा प्रभुक दृष्टि रे से उत्तम 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 कर्म करिबारे पछघुंचा हेले नाय बरंच प्रभु को चाहि प्रभु एक दायित्व जे मोर प्रभुकर अटे प्रभु मते देइछंती सेति पाई से कार्य आरंभ कले। प्रिय परमेश्वर लोक माने मु पर्व पद पढ़ाई पारु नाही जेहेतु अनेक किछि अछि। राजा सोलोमन दाऊद राजांकर विधि अनुसार शासन प्रणाली अनुसार से आचरण कले स्व इच्छा रे रिहोबियम परी किबा अन्यान्य राजा परी आहब राजा परी से हेले नाही बरंच तांको बापा दाऊद जे प्रकार सदा प्रभुर विधि अनुसार संकल्प अनुसार मत अनुसार से प्रजा मंडली को शासन करुथिले सेही भली भाबरे राजा सोलोमन मध्य बापा दाऊदंकर विधि अनुसार कार्य अनुसार जहा उत्तम अटे से उत्तम विधि कर्तव्य अनुसार से मध्य आचरण कले जहा कि सदा प्रभु दृष्टि रे संतोष जनक थिला। केवल ताहा नुह प्रिय परमेश्वर लोक माने राजा बली तार प्रथम राजा बली तार 3 पर्वर 3 पदरे लेखा जाए राजा सोलोमन सदा प्रभु को प्रेम कले। राजा सोलोमन परमेश्वर को से प्रेम कले। कि आश्चर्य जने राजा राज सिंहासन अच्छी राजवस्त्र अच्छी किंतु अदेखा परमेश्वर को से स्नेह कले प्रेम कले आदर कले। प्रिय परमेश्वर लोक माने वाक्य आम मान को मध्य कहे तुमे आपना प्रभु को प्रेम कर आ तद अनुसार व्यवस्था अनुसार वाक्य अनुसार सोलोमन सदा प्रभु को प्रेम कले। सदा प्रभु को प्रेम करने द्वारा तांकर राज्य स्थिर थिला। सदा प्रभु को प्रेम करने द्वारा से मध्य सदा प्रभु मध्य ताकू बहु गुण रे आशीर्वाद कले आशीर्वाद कले आशीर्वाद कले। केवल ताहा नुह राजा सोलोमन सदा प्रभु को दृष्टि रे से यज्ञ विधि निर्माण कले। सदा प्रभु होम बलि उत्सर्ग करने उद्देश्य रे से कौन कले ना वेदी निर्माण कले पुणी सहस्र सहस्र बलि उत्सर्ग कले। सहस्र एक सहस्र पशु बलि उत्सर्ग कले। आमे तो गोटे बलि उत्सर्ग करने संभव पर नु आमर बलि स्वरूप मन को आत्मा को देवा संभव पर हो पारुना किंतु सदा प्रभु दृष्टि रे उत्तम कर्म करने प्रभु जे प्रकार संतोष जनक हेबे सेति राजा सोलोमन यज्ञ विधि निर्माण कले एवं होम बलि रे 1,000 बा 1,000 पशु बलि उत्सर्ग कले। कि उत्तम कर्म जे मोर एते नष्ट हो जिबा एते क्षति हेबो ताहा से चिंता कले नाही किंतु परमेश्वर को प्रेम करुथिबारु बलि उत्सर्ग करी प्रभुंकर संतोषर पात्र हेबा पाए से इच्छा कले एवं 1,000 पशु बलि उत्सर्ग कले।
ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ ବା ଜାଣୁ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ରାଜା ବାଇବେଲରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାର। ଆଜି ତ ଆମେ ଏକ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ସେତକ ନୁହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ସୋଲୋମନକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସ୍ନେହ କଲେ, ଆଦର କଲେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହକୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ, ଏଣୁ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆଳାପ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସୋଲୋମନ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆଳାପ କରିବା, ଦର୍ଶନ ଦେବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଳାପ କଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସୋଲୋମନ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଳାପ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଳାପ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋଲୋମନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସେ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ମଣୁଅଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆପଣାର କରିଅଛୁ, ତୁମର ସକଳ କର୍ମର ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ। ସୋଲୋମନ, ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ମାଗିବ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା, ତୁମକୁ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସୋଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ ଦିଅ ନା ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉ, ତୁମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମାଗିଅଛ, ଏଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମାଗିଅଛ, ଜ୍ଞାନ, ଏଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ଖ୍ୟାତ ଦେବା, ସବୁ କିଛି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଆପଣାର ଦ୍ୱାର ସକଳ ତୁମ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା, ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ଭଲ। ଏଣୁ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜଗାଦି ପାଇଲେ, ସେଇଦିନ ବୋଧେ ସେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଲେ। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ ତାହା ସେ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ, ପଛାଇଲେ ନାହିଁ, ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏପରି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ହେଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଉଦ ସେ ଏକ ପବିତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସକଳ ବିଷୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ଥିଲା ନା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜେରୁସାଲେମରେ, ତାହା ରାଜା ସୋଲୋମନ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସମାପ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥକ ବଳି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି।
केवल ताहा नुह तांकर सुख्याति ए प्रकार थिला जे से आपणार महान सिंहासन कबाट द्वार झरका अन्यान्य संबंध रे आमे देखुचु जे से सुनारे से समस्त मड़ाइले बेदीर सौंदर्य निमंते घरर सौंदर्य निमंते सदाप्रभुଙ୍କର अभिमत अनुसार से आपणार जो स्वर्ण थिला गदा गदा थिला आ से सुना निज पई व्यवहार कले ना किंतु सदाप्रभुଙ୍କ गृह निमंते सदाप्रभुଙ୍କର सौंदर्य निमंते से समस्त खचित कले रखिले सदाप्रभुଙ୍କ निमंते प्रिय परमेश्वरଙ୍କ लोक माने आमनकर शिरोनाम अछि जे कार्यर आरंभ अपेक्षा तहिर समाप्ति भल समाप्ति भल सदा प्रभुଙ୍କର प्रिय पात्र हेले सदा प्रभुଙ୍କର संतोषजनक कर्म कले सदा प्रभुଙ୍କର गृह निर्माण कले सदा प्रभुଙ୍କ निमंते यज्ञ विधि निर्माण कले प्रतिष्ठा कले इत्यादि इत्यादि कथा जेतेबेले सदा प्रभु परमेश्वर राजा सोलोमन को देखंती तार सकल कार्य जे संतोषजनक 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 प्रभु परमेश्वर कहती जी मते प्रेम करती आमे से मानकु प्रेम करिबा आ राजा सोलोमन ईश्वर को प्रेम करुथिबारु ईश्वर मध्य तांको प्रेम कले स्नेह कले ख्यातता देले एवं समस्त प्राचुर्यता मध्य रे उत्तम ज्ञान मध्य तांको प्रदान कले आपण मानकर स्मरण को आनिबी जे से दीर्घ 40 वर्ष जेरूशलेम अर्थात जिहुदा रो राजा हेले अर्थात मोर इस्राएल रो राजा हेले एवं इस्राएल को 40 वर्ष शांति रे से शासन कले कौन सी व्यक्ति राजा प्रति अंगुली देखाई पारिले नहीं किंबा कौन सी विरोधाभास मध्य करि पारिले नहीं प्रिय परमेश्वर लोक माने जेतेबेले मनुष्य समाज सदा प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हुअନ୍ତି सदा प्रभुଙ୍କର गौरव करନ୍ତି सदा प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करନ୍ତି सदा प्रभु जहांकर संतोष प्रिय पात्र करिथांती दुष्ट दियाबल शयतान चाहे तांको मन रे विभिन्न प्रकार परिस्थिति आनी सदा प्रभुଙ୍କ ठारू छिन्न करिबाकू चेष्टा करिथाए जहा कि आमे आयुबଙ୍କ जीवन रे मध्य आमे देखि पारुछु किंतु आज आमनकर चिंताधारा अछि जे सोलोमन सदा प्रभुଙ୍କର प्रिय पात्र सदा प्रभुଙ୍କର संतोषजनक कर्म से आरंभ रे करिले 40 वर्ष पर्यंत प्रिय परमेश्वरଙ୍କ लोक माने जेतेबेले दुष्ट दियाबल शयतान सोलोमन राजांकर उत्तम कर्मादि देखिले प्रभु स्नेह करू अछंती आदर करू अछंती प्रेम करू अछंती सेति पाए शयतान कौन कले जे राजा सोलोमन को जीवन रे अनेक प्रकार परिस्थिति मान सृष्टि कराइले जो द्वारा क्रमशः धीरे धीरे आओ राजा सोलोमन तळकू 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 खसिबाकू लागिले जेतु शयतान प्रभु को छामुरु विच्छिन्न करिबार चिंता करिथिला एणु से करिबाकू लागिले प्रिय परमेश्वर को लोक माने सेही समय रे जेतेबेले से अनेक किछि भूल काम करू अछंती सेतेबेले ता विवेक कहिबा कथा सोलोमन को जे तुमे तो एते उत्तम राजा थिलो सदा प्रभुଙ୍କର प्रिय पात्र थिलो प्रभुଙ୍କର संतोषजनक कर्म करूथिलो तुमे काहे कि ए भली भाव रे गोटिए पर गोटिए सदा प्रभुଙ୍କର अनिच्छा कार्य करूअछ प्रिय परमेश्वरଙ୍କ पाद खसिला सोलोमनଙ୍କର जेतेबेले सोपान रो आगकू 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 जाउथिले सोपान रो तळकू आसीबा पाए शयतान चेष्टा कला तार प्रथम सोपान रे आमे देखुचु जे से अनेक स्त्री को कबल रे पड़िले बाइबल कहे तार 700 राजपत्नी थिले 300 उपपत्नी थिले माने 1000 स्त्री उपभोग करिवा पाए
स्त्री मानक लालसारे से पड़ीगले प्रेमरे पड़ीगले एवं से मानक सहित से समय देबाकू लागिले। प्रिय परमेश्वर लोक माने से जो सेवा करुथिले बलिदान करुथिले उपासना करुथिले प्रभु निकट रे संतोषजनक कर्म करुथिले ए हजार गोटी स्त्री रो पालारे पड़ी से कौन कले ना ए समस्त तांको ठारू उणा हेबाकू लागिला उणा हेबाकू लागिला। प्रभुଙ୍କ प्रति समय देबा प्रभुଙ୍କ प्रति मनोयोगी हेबा तार मन कौन हला धीर होई गला धीर होई गला धीर होई गला। प्रिय परमेश्वर लोक माने हमने देखुचु द्वितीय विवरण 17 पर्व रे लेखा जाए जे राजा मानक प्रति जे राजा माने बहु स्त्री ग्रहण करिवे नाही किंतु व्यवस्था लंघन कले राजा सोलोमन जो राजा व्यवस्था अनुसार अपना बापांकर विधि अनुसार से राज्य भार ग्रहण कले परिचालन कले आज से ही राजा व्यवस्था विरुद्ध रे कार्य करुअछंती। द्वितीय विवरण 17 पर्व रे तीनोटी कथा लेखा जाए जे राजा अनेक स्त्री ग्रहण करिबाको हेबो नाही। द्वितीय राजा सुना रूपा से कौन वृद्धि करबाकू हेबो नाही। तृतीय तो राजा बहु अश्व घोड़ा रखिबाकू हेबो नाही। तो द्वारा ता मनरे विकृति आसीबो अहंकार आसीबो गर्व आसीबो तेणु द्वितीय विवरण 17 पर्व रे व्यवस्था द्वारा यह कुहा जाइथिला किंतु प्रथम भूल कले 1000 स्त्री को ग्रहण करी स्त्री मानक ऊपर समय देले जद्वारा से माने विभिन्न प्रकार समस्या आनिले विभिन्न प्रकार परिस्थिति आनिले। प्रिय परमेश्वर लोक माने जेतबेले प्रभु किछि अनुग्रह करंती सेवा पाए दायित्व दियंती आमकर बाइबल कहे जड़े प्रभुंकर लोक एक स्त्री रो स्वामी हेबा उचित व्यवस्था रे लेखा अछि नूतन नियम रे मध्य लेखा जाय अछि किंतु आमे आज काली देखुचु प्रभुंकर लोक माने मध्य बहु स्त्री सहित गमन करिबा देखा जाय थाए देखा जाय थाए देखा जाय थाए। प्रिय परमेश्वरंकर लोक माने मनरु ईश्वरीय आनंद क्रमश दूर हेबाकू लागिला। आनंद रे शांति रे जेउ राजा सोलोमन सिंहासन रे बसी राज्य भार ग्रहण करी पालन करुथिले आज ताहांक ठारू ईश्वरीय आनंद क्रमश दूर हेबाकू लागिला दूर हेबाकू लागिला। सदा प्रभु तांको त्याग कले एणु तांको मन रे थिबा आनंद शांति सुख ताठारू चली गला। प्रिय परमेश्वर लोक माने आज मु एवं आम्भे माने जदि प्रभुंकर सेवा करुचु प्रभुंकर पद पदवी ने आमे तांकरी कार्य करुचु मने रखु ईश्वरीय आनंद आम मानकर दुख रे हेउ बा सुख रे हेउ अभाव रे हो कि अनाटन रे हेउ आम मानकर जीवन रे आनंद ईश्वरीय आनंद निहाती रहिबा दरकार किंतु राजा सोलोमन ठारू सेही आनंद चली गला जे कि प्रार्थना करुथिले जे कि होम बलि उत्सर्ग करुथिले जे कि उपवास करुथिले जे कि प्रभु को भय करुथिले से समस्त कौन कर उणा गला को मंदिर को जाए यात्रा करी सेठारे प्रभु को सम्मुख रे उपासना करबा मध्य दूर हो गला। प्रभु को प्रति प्रेम जे कि प्रेम करुथिले तांकर सेही प्रेम मध्य उणा पड़िले जेतेबेले आम मान जीवन रे जागतिकता आसी जाए सेतेबेले मध्य आमे प्रभुंकर सेवा उपासना प्रार्थना करिबा अन्यान्य संतोषजनक कार्य करिबारु मु एवं आम्भे माने मध्य आमे कोन हे जाई थाओ उणा पड़ी जाई थाओ। प्रिय परमेश्वर लोक माने प्रथम राजा बलि तार 11 पर्वर 4 पदर लेखा जाए सोलोमन को हृदय अन्य देवगण प्रति आकर्षित हैला।
जो लोक पवित्र गृह निर्माण करथिला सेही सोलोमन हृदय अन्य देवगण प्रति विपथगामी है से भाविले मु आउ सत्य ईश्वर सेवा करबा दरकार ना वर्तमान मु जागतिक भाव रे रही अन्य देवगण प्रति आकर्षित हेबा पुणी स्त्री मानकर द्वारा से आकर्षित हेबाकू से आकांक्षा कले लेखा जाए तांकर अंतकरण सदा प्रभु परमेश्वर दृष्टि रे सिद्ध नहिला जो लोगों को सिद्ध व्यक्ति बोली सदा प्रभु गणना करथिले अपनार करथिले आज सही सोलोमन सदा प्रभु को दृष्टि रे से सिद्धाचरण सिद्ध आचरण करूनाहंती बरंच परमेश्वर को दृष्टि रे सिद्ध देखा गला नाही 6 पदर 11 पर्वर 6 पदर देखा जाए सदा प्रभु दृष्टि रे जहा मंद ताहा से करबा को लागिले कार्यर आरंभ रे से उत्तम उत्तम कर्म करुथिले किंतु सेतबेले तुमे समय आसंते कार्यर समाप्ति उत्तम थिबार दरकार थिला किंतु शेष रे तुमे परमेश्वर को दृष्टि रे सिद्ध देखा जाऊ ना शेष रे जहा मंद ताहा तुमे करबा को जाऊ अछ सोलोमन पुणी 11 पर्वर 7 पदरे लेखा जाए से जेरूशलेम मंदिर सम्मुखस्थ पर्वत रे से घृणा योग्य देवा देवी गण को निर्माण कले एवं से मानकर सेवा उपासना पूजा करबा पाए लोक मान को अनुमति देले हाँ सोलोमन तुम्हें परा जेरूशलेम रे एक पवित्र गृह सदा प्रभु को दृष्टि रे निर्माण करिथिलो आज कौन तुम्हें हेलो तुमर कार्य आरंभ उत्तम थिला किंतु तुमर समाप्ति ये कौन इमती होछि तुम्हें अन्य देवा देवी सही मंदिर सम्मुख रे सही जेरूशलेम सम्मुख रे तुम्हें विभिन्न देवा देवी को तुम्हें उच्च स्थली निर्माण करुअछ जेपरि लोक माने मूर्ति पूजा करिवे अन्य देवा देवी रो पूजा करिवे सेति पा से सुजोग देले पुणी से मानक निमंते अर्थ व्यय करी उच्च स्थली निर्माण कले प्रिय परमेश्वर लोक माने लेखा जाए जे स्त्री माने तांकर जो 1000टा स्त्री अछंती स्त्री माने पूर्वरु जे देवा देवी रो पूजा करुथिले उपासना करुथिले से माने प्रेशर कले जे आम निमंते सही देवा देवी तुम्हें निर्माण कर एणु तांकर कथा अनुसार तांकर इच्छा अनुसार से निर्माण कले केवल ताहा नुह से माँ माने धूप जलाइबा पाए सेवा करिबा पाए आराधना करिबा पाए अन्य लोक मानक मध्य संगी हेले से माने मध्य धूप जलाइले लेखा जाए 11 पर्वर 9 पदर लेखा जाए एई समस्त कारणरू सदा प्रभु परमेश्वर सोलोमन प्रति क्रोध हेले जहां को अपनार करथिले जहां को राज सिंहासन रे नाटकीय भंगी रे अधिष्ठित कराइथिले सेही सोलोमन कार्यर आरंभ बेले उत्तम उत्तम कर्म कले सदा प्रभु दृष्टि रे उत्तम कर्मादि कले संतोषजनक कर्म कले सदा प्रभु प्रेम कले अंतकरण सिद्ध थिला अनेक कथा किंतु आज कार्यर आरंभ अपेक्षा समाप्ति बेल रे वृद्धा अवस्था रे से स्त्री मानक कथा शुणी प्रभु को पासोरिबा को लागिले हे सदा प्रभु तेणु वाक्य कहे हे सदा प्रभु को पासोरिबा लोक माने विवेचना कर नहिले आमे तुमको जहा करबा केही तुमको रक्षा करि पारिबे नाही से राजा हो महान राजा हो ज्ञानी राजा हो सोलोमन का प्रति सदा प्रभु क्रोध भक्तिला जेहेतु अनुग्रह करिथिलु आशीर्वाद करिथिलु दया करिथिलु पद पदवी देइथिलु मान मर्यादा देइथिलु समस्त विभूषण करथिबा परिपूर्ण करिथिलु किंतु प्रिय परमेश्वर को लोक माने सदा प्रभु दुख 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 होचंती सदा प्रभु दुख कले किए बा सही पारे आज सोलोमन को ऊपर सदा प्रभुकर क्रोध वर्तिबा को लागिला
ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ 11 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିମୁଖ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଥିଲେ ଆଜି ପିଠି କରି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ସୋଲୋମନ, ଆମେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମାଦି କଲ, ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କାଳରେ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ଯାହା ତୁମେ କରୁଅଛ, ଯହିଁରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ବାକ୍ୟ କହେ, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଯିବ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସଦା ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ହେଲେ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଧନଜନ ଲୁଟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇଭେନ୍ ଏପରିକି ଜାରୁବିୟ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ, ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କର୍ମ ନା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପସନ୍ଦଜନକ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ? କାରଣ ବାକ୍ୟ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ଭଲ। ସମାପ୍ତି କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା, ସେବା କରିବା, ଯାହା ପାଇଛୁ ତାହା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନା କରିବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ତାହା ତଦାରଖ କରୁ। ପୁଣି ନିଜକୁ ପଚାରୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କଣ ମୋର ଏଇ ସମାପ୍ତି ଉତ୍ତମ କରୁଛି, ଭଲ କରୁଛି ନା ମନ୍ଦ କରୁଛି? କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ, ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାପ୍ତି ସମୟରେ, ଶେଷ କାଳରେ, ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କର୍ମ କରିବା, ସମାପ୍ତି କରିବା ଭଲ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଭଲ ବିଷୟ। ଆମଙ୍କର ଜୀବନର ସେବା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଭଲ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଅନୁଗ୍ରହ ହେବ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ରଖାଯାଇଅଛି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି, ଆମ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ କରତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସମାପ୍ତିଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କବିତା ଆକାରରେ
କବିତା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ ବି କବିତା ଭଳି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ଏତେବେଳେ କଣ ଏନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ